Dili rata mahadlok mga higala. Basta mag-ready rata daan. So, musurindi ratas Ginoo atong ihatag tanan jud niya tanan mga desisyon, mga plano sa kinabuhi. Ato ra i-ready atong kaugalingon through surrender sa Holy Spirit. Surrender ra jud niya kay oh hallelujah. Og layo ta niya no, wala jud tay mahimo. Layo tas Ginoo, wala jud tay mahimo. So ato ra i-surrender atong kaugalingon. Dayon dili ta mahadlok. Di ta mahadlok labi na og ready na tadaan to fight the battle ba. Nya tanan ng mga panghitabo no naa jud sa Revelation. Unya basta ready na ta, dili ta mahadlok. Nya usab gaingon pud ang Ginoo. Fear not. Dayon ingon pa siya ang Ginoo usab wala naghatag og kahadlok. God did not give us the spirit of fear, but He gave us the power of love and a sound mind. Peace. So para di ta mahadlok, musurrender ra jud ta sa Ginoo ato ihatag niya ang tanan. Nya again, Jesus the only way, the truth and the life. No one comes to the Father except Jesus Christ ra jud. And Jesus the same yesterday, today and forever. He never changes. He will never change. Hallelujah.